اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ تو لہذا تو ایک تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک آسیہ رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ افضلین عورتیں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امی مریم علیہ السلام، مریم رضی اللہ عنہ بھی جو ہے اسی ضمن میں آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ مریم علیہ السلام اتنے اللہ کے نیک بندی تھے، اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں مشغول تھے۔ بچپن سے جو مسجد کی خدمت کرتے تھے، مسجد میں جھاڑو لگاتے تھے، مسجد کی صاف صفائی کرتے اور اپنے کمرے میں جا کو وہ رہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت سے راضی ہو جا کو اللہ ان کو ایسا روزی دیا، ایسی روزی دیا کہ بے موسم پھل ان کے کمرے میں آ جاتے تھے۔ اس کو بولتے کرامت۔ کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی، اللہ کے خاص بندوں کو اللہ اس کی مدد کرتا۔ جو بندہ خالی وقت میں اللہ کی عبادت میں گزارتا، اب ہم کو خالی وقت ملا تو کیا کرتے؟ خالی وقت ملنا کیا بھی نہیں، خالی بنا لے کو کوئی سیریل دیکھتا ہے، کوئی اور مشغلہ کرتا ہے، یہ وہ کاموں میں ہمیں مصروف ہو جاتے، بزی ہو جاتے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اللہ جگہ دیتا۔ اس میں سے ایک وہ آدمی ہے، آدمی بولے تو مرد بول کے نہیں، عورت بھی، جو جس کو خالی وقت ملتا تو اس میں اللہ کو یاد کر روتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے بندے، میرا بندہ میرے قریب ہونے کے لیے جو عبادت کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ مجھے جو چیز پسند ہے، اللہ فرماتا ہے وہ فرض ہے، اور فرض کے بعد بندہ کیا کرتا؟ نفل میں سنت، نفل بولے تو سنت بھی اصل میں نفل ہی چھے، نبی جس کو زیادہ کرتے تھے اس کو ہمیں سنت بولتے۔ تو جو نفل میں محنت کرتا اور کرتے 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 وہ میرا اتنا قریب ہو جاتا، اللہ فرماتا ہے وہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہے اللہ اس کو ایسے چیزیں دیکھنے کی ہدایت دیتا ہے جو حلال ہے، صرف ایسے سنتا ہے جو حلال ہے، جو ایسی بات بولتا ہے جو صرف حلال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہاتھوں پیروں سے گناہ کرنے کی نہیں بلکہ صرف اچھائی کرنے کی اللہ توفیق دیتا۔ اللہ فرماتا ہے بندہ میری اتنی قریب ہو جاتا ہے، بندہ تعام میں میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ بندہ جو بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دے دیتا ہوں، اور جس چیز سے بھی وہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے اللہ اس سے مجھے بچا، وہ کون دشمن بھی ہو وہ فوراً جو ہے اس سے میں اس کو بچا لیتا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے اس کے بعد ایسے میرے ولی کے ساتھ جو بھی دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف جنگ اعلان کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی قربت، اللہ کی دوستی انسان کو دنیا اور آخرت میں اس کے منزلوں کو بڑھا دیتی ہے، اور اللہ کے قریب ہو جانا، حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ کھانا لانے سے پہلے ان کے کمرے میں پھل آتے ہیں، جنت کے پھل۔ اللہ اکبر۔ زکریا آئے، بولے کیا بیٹی میں کھانا لانے سے پہلے کھانا کیسا آتا ہے تمہارے کنے؟ یہ نعمتیں پھل فروٹ کہاں سے آتے ہیں؟ کہا قال من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
आए मेरे खालू, ये अल्लाह के पास से आते हैं, आपको नहीं मालूम? इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बे इंतहा रोजी देता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए, बच्चे नहीं जब तक। ये बच्ची की बात से क्या समझे कि क्या है कि सीधा मेहराब में जाको हाथा उठा डाले अल्लाह के ने। हाथा उठा को अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं। क्या है क्या दुआ करते हैं? वो इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इम्राती आकिरा, अल्लाह मैं डरता हूं कि मेरे बाद मेरा कोई वली नहीं है ये दीन का काम करने, कौन भी नहीं है, मेरे देखे तो बच्चे नहीं, मेरी बीवी बांझ है। फहबली मिन लदुनका वलिया, मुझे एक नेक बच्चा दे अल्लाह। यरिसनी व यरिस मिन आली याकूब वजअलनी रब्बी रदिया, तेरी रजामंद बंदा, ऐसा याकूब और आले याकूब का वो आंखों का खानदान को खड़ाने वाला बनना, ऐसा बच्चा मुझे दे। अल्लाह तबारक व तआला फौरन कहता है, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। देखो बच्चा मांगे, अल्लाह क्या बोलता है? या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। अल्लाह ने कहा, अरे ज़करिया मैं तुम्हारा एक नेक बच्चे की खुशखबरी देता हूं, उसका नाम यहया है। सिर्फ बच्चा दो बोले तो अल्लाह बच्चे का नाम भी रख डाला। इस आयत के हिसाब से उलमा क्या बोलते हैं, अगर किसी के पास कोई आदमी नाम बच्चा पैदा होने से पहले से नाम रख सकता, क्योंकि अल्लाह अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं, अल्लाह नाम रख डाला, उसका नाम यहिया होगा। लम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिया, वो भी ऐसा नाम इसके पहले दुनिया में कौन भी तू सुने नहीं, ऐसा नाम कौन भी सुने नहीं। अल्लाह अकबर, ऐसा नाम रखे अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखो एक बच्ची के बाद से अल्लाह तबारक व तआला उनको जाको अल्लाह से मांगे, अल्लाह फौरन जो है उनको औलाद दे दिया। तो यहां मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदी थे, जो पर्दे के पाबंद थे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी, खवातीन को अल्लाह जो है पर्दे की जो है अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि पर्दा बहुत अहम है इस्लाम के अंदर। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु देखे कि लोग अल्लाह के नबियों की बीवियों को भी देखते हैं, ईमान वाले औरतों को भी देखते हैं, उनको क्या तो भी बोलते, कमेंट करते, बात करते, बोल को दिल में समझे अल्लाह पर्दा है तो अच्छा होता बोल के अल्लाह जो है पर्दे को फर्ज कर डाला। पर्दा औरत को जीनत है, औरत के अहमियत को, उसकी कीमत को बढ़ाता है, क्योंकि इंसान कीमती चीजों को पर्दा बनता, हीरे जवाहरात को और कीमती चीजों को पर्दों में रख के लाकर में रखता इंसान। क्योंकि उसका मतलब यह नहीं कि उसे अंदर रखना मकसद नहीं, बल्कि उसकी कीमती के वजह से जो गलत जहन आदमी है उसको चुरा सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला पर्दे से औरतों को इज्जत बख्शा है, और औरत की जो है अहमियत, औरत की जो है वैल्यू को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा दिया। इसलिए ईमान वालों को चाहिए कि पर्दे की हम खूब जो है पाबंदी करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। और हजरत मरियम के पास जब वो कमरे में अल्लाह की याद कर लेते हैं, अचानक एक मर्द जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसान के शक्ल में आ गए, फौरन आ गए, डर गए उन्होंने, कौन तो अचानक कमरे में आ गया। तो फौरन उन्होंने कहा कि काला इन्नी औदु बिर्रहमानि मिनका इन कुंता तकिया, मैं मेरे रहमान अल्लाह की पनाह चाहती हूं अगर तो अल्लाह से डरने वाला है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो इंसान के शक्ल में थे, उन्होंने कहा अना रसूल रब्बिकी लिअहबल की गुलाम, मैं तुमको एक नेक बच्चे की खुशखबरी देने आया हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। उसके बाद हजरत मरियम हमल से हुए, और उसके बाद उन्होंने बच्चे को जो है बाद में उनको बच्चा पैदा हुआ, ये पूरा वाकया हम जानते हैं। अल्लाह के लिए उन्होंने क्या करे, अल्लाह के तरफ से जो फरिश्ता आया, उनको जो बगैर शादी के अल्लाह जो बच्चा दिया, उसको लेके उन्होंने कौम के सामने आए। हालांकि ये सब अल्लाह के लिए उन्होंने बर्दाश्त करे, इसीलिए अल्लाह तबारक तआला इस्लाम में उनको इतना बड़ा मर्तबा और मकाम जो है अल्लाह तबारक तआला
दिया है, तो लिहाजा नेक औरतों को हम मिसाल बनाए, किसी फिल्म स्टार को, किसी फिल्मी औरतों को और किसी सीरियल में आने वाली औरतों को हम अपने लिए हम नमूना ना बनाए, बल्कि हमारे लिए नमूना अल्लाह के नबी है, उनके बीवियां हैं और सहाबियात हैं, और नेक औरतों को हम जो है नमूना बना के हम जिंदगी को बसर करना चाहिए। तो मैं लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के नेकियों को कबूल फरमा, गुनाहों को माफी अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जो भी बात कही और सुनी गई है, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जितने भी लोग इस इज्तिमा में शामिल हैं, अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफी अता फरमा। अल्लाह तेरे खैर बरकतें हमारे ऊपर नादिल फरमा, तेरी खुसूसी रहमतें नादिल फरमा। अल्लाह तेरी सकीनत हमारे ऊपर नादिल फरमा। अल्लाह हमारे घरों से शैतान को, हमारे जिंदगियों से शैतान को दूर कर दे। अल्लाह रमजानुल मुबारक में जो भी इबादत हमने अपने ताकत के मुताबिक की है, अल्लाह उसको कबूल फरमा। अल्लाह हमारी कोताहियों को दरगुजर फरमा। अल्लाह हमें माफ फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को रमजान के बाद भी अल्लाह तेरी इबादत में मशगूल होने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को जैसे रमजान में हम तेरी इबादत करे हैं, अल्लाह वैसे ही अल्लाह आम दिनों में भी तेरी इबादत की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह सौम व सलात की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह तबारक व तआला बीमारों को शिफा नसीब फरमा। अल्लाह गमखोर दिलों को अल्लाह तबारक व तआला राहत बख्श दे। अल्लाह जो लोग गमों में, परेशानियों में, मुसीबतों में फंसे हैं, अल्लाह उनको खुशहाल जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जो लोग कर्जों में फंसे हैं, उनको कर्जों से नजात अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी हमारी जिंदगी को संवार दे, आखिरत में भी संवार दे। अल्लाह दुश्मनों की नजर से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह या इस्लाम के दुश्मनों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व ज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिद ज़ालिमीन। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिद ज़ालिमीन। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिद ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़हुम, अल्लाहुम्मा ज़ल्ज़िलहुम ज़िल्ज़ालन शदीदा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मौत भी हो तो ईमान बिल खैर की हालत में मौत नसीब फरमा। अल्लाह आखिरत के तमाम मरहलों में हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह तबारक व तआला तू हमें आखिरत के तमाम मरहलों में हमारी मदद फरमा। अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। अल्लाह जन्नत के अंदर तेरे दीदार नसीब फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के दुनिया और आखिरत को संवार दे। अल्लाह तबारक व तआला दीन के कामों में अल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमें तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला बीमारों को शिफा नसीब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।